Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम 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 पूर्वत्रमणि करवशबरी अल्लाह रमन बर 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 पूर्वंदल रमणि बर 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 बंदल रमणि बर 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 होली 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 होली वर्षान रमणि खारवत्रमन दरवशबरी अल्लाह रमन बर 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 पूरा बंदल रमणि बिरि 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 बर 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 हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर करवनी खारवशबरी अल्लाह रबा होली 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 लॉर्ड 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 दूरवत्रमणि दूरवशबरी अल्लाह रमन दरवंद अल्लाह रमन दरवशखरवा हालेलुया 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 प्रभु यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे दया करो ई दरवनी खारवशबरी अल्लाह रमन बर 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 पूरवशबरी अल्लाह रमन दरवशखल रमनी दरवन वर वंदनमा होली 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 तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जे अछ से अछ तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान दानवानी खारवशबरी अल्लाह रबा हालेलुया 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 होशाना रा 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 बा 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 शाखमानिया तारावानी दारावा प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद धन्यवाद दूचु तुम अनुग्रह मान कर मंदिर यथेष्ट प्रभु तुम्हें आमान को छाड़ना है आमान को परित्याग करिना हो ये दरवानी खारवश्य कला रवानी आता रवानी बारवा जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो आमान कर दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति तुम्हें सिद्ध करुवछ आमान कर समस्त भार बहन करुवछ एवं प्रभु तुम्हारा आत्मा को तुम्हें आमान को दान करिवछ आओ जे आमान को निबंधे अकथन आर्तनाद निवेदन करंती आमानकर दुर्बलतारे साहाय्य करंती उदारवानी खारवशा कालरवा ईश्वरंकर इच्छानुसार साधुवान को निबंधे निवेदन करंते हालेलुया हालेलुया होली 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 आमान को दया करो प्रत्येक को दया करो आमानकर मंडली सबरो समस्त को प्रत्येक विश्वास विश्वासिनी को प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो समान को समान परिवार को तुम्हें दया करो पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवा शाखाला विभिन्न प्रकार चिंता समस्या अभाव दुखर प्रत्येक को तुम्हें उद्धार करो ए दिन मानकर जो प्रचंड गरम अनुभूत होती से तुम्हें रक्षा करो प्रत्येक को तुम रक्त आत्मा शक्ति मुद्रांकित कर हालेलुया पूरा बाबा शाखाला रवानी आदर भविष्य के हेतु ज्वाली विनष्ट हो प्रभु यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे दया करो तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो तुमर पवित्र पाद तले निज को समर्पण करी प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करुछु आशीष तुझसे पाते
Udarabana bara 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 bara. Idarabani bara 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 başa bara bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabani Allah Rabani bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idarabani kharaba shakula rabani adarabana bara 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 Allah Rabba. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy Vashana rabani adarabani kharaba kramana karaba shabari Allah Rabba. Uravat ramani daravan Allah Rabba riberi beri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shamani Allah Ravani bara 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 bara. Udaravani Karavatramana Darava Shakala Ravani Adaravana bara bara. Iravatramana Daravan Allah Ravani bara 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 Ravana Daravan Daravan. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Uravatramani Karavandala Ravani Adaravana Maravana Maravandala Ravana Adaravana Ravana Adaravana. Holy 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 holy. Prabhu Tuma Nama Dhanya Tuma Nama Dhanya Tuma Nama Dhanya Tuma Nama Dhanya Tuma Nama Dhanya. Holy holy Vashakala Ravani Adaravana Maravana 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 Maravana. Uravashavani Allah Ravana Maravana Maravana Maravana. Jesus Karamare Jesus Karamare Jesus Karamare Jesus Karamare দয়া করো Holy 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 shabba ba 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 ra 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 ba idarabani kharaban Allah rabani ba ra ba ra ba ra ba ra ba shabari Allah rabba Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 इधर वनी खारा वर्षा कला रवना वरा 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 Holy 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 Shabari Allah Ravana bara 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 Shabara bara 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 Idarabani Karaba Shakala Ravani Darabandala Ravani Biri 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 Bara 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 Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Prabhu 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 Toro Poitana Amar Dhanyavad Glory Udaravani Khara Varshabari Allah Ravana Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पिता तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ तुझसे करता हूँ यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ करता हूँ आत्मा तेरी आराधना
हालेलुया धन्य तुम्हारा नाम प्रशंसा गौरव संभ्रम जुगे जुगे तुम्हारे हो हालेलुया 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 आज रे पवित्र दिन है प्रभु तुमको निकटवर्ती करे प्रभु मन करे जगत मार्जन पाप क्षमा करे तुम रक्त मन तुम्हें धोई दिया परिष्कार कर धौत कर संपूर्ण निर्मल निष्कलंक एवं निर्दाह कर प्रभु तुम निकटवर्ती अमन काहरी और कर प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर दया कर योग्यता सब मार्जन कर प्रभु दया कर प्रभु इस समय प्रभु तुम्हें अमन करो और प्रभु तुम्हें हमका सहाय संगीत प्रभु जते प्रकार शत्रु सैतान कार्य प्रलोभन प्रभु और से सब को तुम्हें अमन को उद्धार कर दया कर दया कर दया कर तुम निकट सर्वदा जागृत प्रस्तुत जीवन कटिया तुम्हें साहाय्य कर प्रभु दया कर तुम्हारे आगमन को सर्वदा प्रिय ज्ञान करिया तुम्हें साहाय्य कर दया कर भय कंपरे प्रभु निजर परित्राण कर्म करिया तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें जो विषय मांग तुम्हें दिए प्रभु से स्थिर रहा तुम्हें साहाय्य कर दया कर और तुम्हें जहाँ दिए प्रभु धरी रखिया तुम्हें मन को अनुग्रह कर दया कर और प्रभु शत्रु सैतान समस्त जाल बंध प्रलोभन परीक्षा अमन को तुम्हें उद्धार कर सर्वदा विजय जीवन कटिया तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया 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 प्रभु अमन का प्रत्येक प्रयोजन विषय तुम्हें जाने जरा जाओ प्रयोजन आशीष सब तुम्हें प्रदान कर दया कर प्रभु माइक पूर्व अमन कर विषय तुम्हें अमन को जानी था प्रभु अमन कर आवश्यक अनुसार कार्य साधन कर रोग और दुख समस्या तुम्हें दूर कर प्रार्थना समस्त प्रभु हाँ प्रभु प्रार्थना समस्त अनुरोध तुम्हें प्रभु तुम्हें उत्तर प्रदान कर प्रत्येक को तुम्हें दया कर भयंकर गौरव मध्य तुम्हें मन कर रक्षा कर प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर सर्वदा तुम्हें हमका संगे संगे रो तुमको और प्रभु सर्वदा सम्मुख रखी जीवन कटिया तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आम जिते मंडली समूह रही प्रभु प्रत्येक मंडली विश्वासी भाई भूमि प्रचार प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर से पवित्र आत्मा पूर्ण है प्रभु शक्तियुक्त भाव तुम्हारी सेवा करिया तुम्हें से आशीर्वाद कर साहाय्य कर दया कर आज दिन समस्त बार तुम समर्पण करुचु सब विषय तुम्हें मन को रक्षा कर आम संगे संगे तुम्हें रुह जो बाकी तुम्हें मन रखा प्रभु से बाकी जपरी आम शुणिकी ग्रहण कर चलिया पार तुम्हें साहाय्य कर से बाकी समस्त समय तुम निकट में समर्पण कर प्रभु यीशु का नाम प्रार्थना करुच्ची आमीन। जिजिकल 9 पर्व गोटे विशेष विषय आम लक्ष्य कर सेटा हूँ जिते प्रभु
ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରାଚୀନମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବା, କୁମାରୀ, ଶିଶୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ। ଆଉ ତାର ଏକ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। 6 ପଦରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 4 ପଦରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କାତରୋକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସଂହାର କର, ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା କି ଦୟା କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର 6 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ଢଳା ଯାଉଛି। ଆଉ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିପରି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ସାରା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆହୁରି ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆକଳନରେ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଲନିନୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେତୁରୁ ମରୁଡ଼ି ଏସବୁର ଆଶଙ୍କା ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେପରିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ, 1 କୋଟି ବା କ'ଣ ଲୋକ ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏପରି ଘଟିଛି ଆଉ ପୂର୍ବେ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ 5 କୋଟି ଲୋକ ମରିବେ ଭାରତରେ କହିକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନ ହେବାର କିଛି ଆଉ କଥା ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଶୁଣନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର କରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ଜଣେ ମୋତେ ଆଉ କହୁଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ସାବଧାନ ହୁଅ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ କହୁଛି କହିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାବଧାନ ହୁଅ। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ଆମକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁରକ୍ଷାର ପଦକ୍ଷେପ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ନିୟମ ରକ୍ଷା ନ କରି ବାମ ପାଖରେ ନ ଯାଇ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯାଇ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ
ଆଉ ସେ ନିୟମ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ନ ମାନିଲୁ ଆମ ତ ଦେଶର ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ କିପରି ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରୁ, ତାହାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଏ ଜିହିଜିକଲ୍ 9 ପର୍ବରେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ନା କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସେ ଚିହ୍ନ ଯାହା ବି ହଉ ପଛକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କାତରୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା 4 ପଦରେ, ଜିହିଜିକଲ୍ 9 ପର୍ବର 4 ପଦରେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କାତରୋକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଆଉ ସେ ନଗର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସଂହାର କର, ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା କି ଦୟା କର ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବା, କୁମାରୀ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବଦ୍ଧ କର। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ 6 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖାଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କରାଗଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କହିକି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନୀତି ନିୟମ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ପୁରାତନ ସମୟରେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ବଦ୍ଧ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ କିପରି ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ବାଜୁବନ୍ଧରେ କପାଟିରେ ଲଗେଇବେ, ତେବେ ଯାଇକି ହେବ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଓ କାତରୋକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଲେଖାଇନି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, କି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ଗିର୍ଜାରେ ବସି ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାତରୋକ୍ତି କରନ୍ତି। ଇଂରେଜୀରେ ସାଇ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ, CRY କ୍ରାଇ, ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ, ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରୁ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବ, ଘରେ କିଛି ପଇସା ନଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ଆଉ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଣି ଆଣିଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇପାରିବ, ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ଖାଲି ସେମିତି ସେ ରଖିଥିବ, କିମ୍ବା ଘରେ ତାର ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଆଉ ସେ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ, କାତରୋକ୍ତି କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି।
एब्री 5 पर्वर 7 पदरे आउ तेणु आमानकु नितांत सेपरी करने को गीत संगीत 81 पर्व आउ एपरी लेखा अच्छी 10 पदरु मु पढ़ुची आंबे सदा प्रभु तुमर परमेश्वर आंबे तुमको मिश्र देश बाहर कर आनिलु अपना मुख बड़ कर मेलाओ आंबे ताहा पूर्ण करवा मात्र आंबर लोके आंब रब शुणिले नहीं ओ इस्राएल आंब को चाहिला नहीं तो से जपरी अपना अपना मंत्रणानुसार चलिए एथिपाई आंबे से हृदय कठिनतानुसार छाड़देलु आहा जेबे आंब लोके आंबर कथा शुणते जब इस्राएल आंब पथरे चलता आंबे शीघ्र से शत्रुगण को दमन करंतु से विपक्ष विपक्ष गणर प्रतिकूल अपना हस्त फेरांतु सदाप्रभु को घृणाकारी माने तांकर बसता स्वीकार करते मात्र सेमानकर समय सदा काल रहंता आउर से उत्तम कमरे सेमानकु प्रतिपोषण करते बांबे शैलू मधु दे तुमको परितृप्त करवा ए लेखाला आउ 11 पदरे मात्र आंभ लोके आंभ रब शुणिले नहीं ओ इस्राएल आंभ को चाहिला नहीं 13 पद लेखाला आहा जबे आंभ लोके आंभर कथा शुणते प्रभुंकर कथा लोक शुणते नहीं प्रभुंकर वाक्य को लोक माने ग्रहण करते नहीं एपरिकी आउ जिसाय मध्य से विषय आ गोटे कथा कहले एपरी भाव आउ लेखा जिसा 53 पर्वर आरंभ आंभ मान संवाद किए विश्वास करियछि ओ सदाप्रभुंकर बाहु कहा निकट प्रकाशित होई अछि आंभ संवाद आंभ मान संवाद किए विश्वास करियछि लोक ग्रहण करते नहीं प्रभुंकर वाक्य बाइबल जहाँ कहूँ ता एक्जाक्टली आमान को मानिबा कथा से तो कारण लेखा वाक्यर डाण बाम को जीवन से जाए कार्यकारी हम मुझे पवित्र आत्मा पाइबा बहुत इच्छा कली बहुत उद्योगी हेली धार्मिकता मत क्षुधा तृषा सहित जो दिन मो पवित्र आत्मा पूर्ण हेली से दिन जो मीटिंग रे मु बसी थी से समय आउ से डिकन मनोहर सिंह से आरु उदयगिरी गजपति जिलार आरु उदयगिरी घर थिला आउ गृह को मुझे प्रार्थना किसी दिन बसी नेतृत्व में मु परिचालित होती से दिन संध्या मीटिंग रे से स्टेज उपर ठिया यही कथा कहले गीत संगीत 81 पर्वर 10 पद आंबे सदा प्रभु तुम्हार परमेश्वर आंबे तुमको मिश्र देश बाहर कर आनिलु अपना मुख बड़ कर मेलाओ आंबे ता पूर्ण करिया यही कथा से कहले कहीकि हाथ में दारा धरिले आउ गोटे गीत गाइबा को लागिले जेने आउ जे पड़े तब परे ढाल तब आत्मा मो परे आउ से समय आउ हजार हजार लोक बसी से कांग्रेगेशन से माने सब उछुली पड़े उच्च स्वर करी हाथ ताली मारी जोर रे स्त्री पुरुष समस्ते आउ प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करिया को लागिले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा को लागिले आउ मु सेतबेले सरल भाव रे ए वाक्य ग्रहण कली अपना मुख बड़ करी मेलाओ आंबे ता पूर्ण करवा एति मोर निज ज्ञान रे मु जहा बुझिली अपना मुख बड़ करी मेलाओ माने पार्टी करी करवा एई कहा मु आउ पचारि नाही सेई मोमेंट रे मु निजे आंठी गली निश्चय पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबी कही उच्च स्वर करी मु प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करिया को लागिली आउ अति अल्प समय मध्य मु देखिली मोर भाषा बदली जाइछि मु ओडिया की इंग्लिश रे आउ जहाँ मु प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद यीशु रक्त जहाँ मु कहूली ए भाषा चलीगला गोटे अलग भाषा मो मुखर बाहरुची मु शुणुची मात्र मु निजे भी बुझी पारु नाही से दिन ही पवित्र आत्मा रे मु पूर्ण हेली आउ बाइबल कहूची सरल भाव रे आमान को आचरण करने को हम ताले प्रभु कार्य करिवे गीत संगीता 112 पर्व रे आउ तार 4 पदर लेखा अछि सरल लोकंक प्रति अंधकार रे दीप्ति उदित हुए
जटिल हेले ताहा प्रभुंकर संतोषजनक हम ना सरल भाव में बाइबल कहूँ मानिबी प्रभुंक लोक माने आत्मिक लोक माने कहउछंती आउ किछि न चिंता करी विचार न करी मो से कथा मानिबी समाने केबे भूल कथा कहिबे नै अनेक अनुभूतिर सहित समाने कथा कहिबे एई परि भाव रे आमान को करिबा को तेणु मो सरल भाव रे सब कथा मो ग्रहण कर नै गली सेठी से आरु देगरे जेतले मो पवित्र आत्मा पाया पई सेई डिकन गृह रे प्रार्थना रे बसु थाए एपरि कि गोटे स्त्री लोक आउ से दिन से प्रार्थना लीड करथला कारण से डिकन नथिले आ प्रार्थना सला पर मु तो जानिनी तेणु करी धीर स्थिर भाव में बसी आउ लज्जा भय हेतु नुआ जगह केबे जाई नै आखि बंद करी मने मने प्रभुटारे सब समर्पण करुथाए मात्र से मीटिंग सला पर से घरे आउ से स्त्री लोक जेतोले कहिला आउ मते निर्दिष्ट करी समस्त सामने रे आउ कहला बाबू तुम्हें परा पवित्र आत्मा पाया को आस हाँ कहली ताहले मुख खोल एमती रहिले हब नाही आउ नीरव रहिले हब नाही एति से कहला एटा मो मुंडरे खेलिला परे मो पाखरे बसथिबा गोटे पो पिलाटा को पचारली से जो स्त्री लोक जो कहला मुख खोल तार अर्थ कौन से पोटी मते कहिदेला आज्ञा आपण पार्टी करी प्रार्थना करतु अन्य माने आपण गीत गाइले से गाऊ ना मुझे नाई मु जानी तुम जो गीत गाउच मु जानी हाथ ताली मारंतु समस्त हाथ ताली मारुछंती जोर रे मारंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु मोर एति तो कहि परिबे जहा कहबा कथा कहंतु उच्च स्वर कहंतु सेतिकी तो द्वितीय थर मते केही कहि नाही आरंभ कली समस्तंग ठार उच्च स्वर करिबा पई केते जण सेंती करंती कहंतु अनेक वाक्य कहगले लोक केवल से जाकू पुस्तक कहुई केवल श्रोता मैंने ही अपना को प्रवंचना करती जो मैंने वाक्य सफल करती ना बाइबल कहे से प्रवंचक कही डिसीवर ठक बोली से कहे ताहले से प्रभु दृष्टि केमती अनुग्रह पाइब जे कहू पुरुष कहू स्त्री कहू जेकोसी लोक कहतु जदि सत्य विषय कहते ग्रहण करने को हम से दिन ठारू मु 42 वर्ष पर जेतले से आरुदगिरी को जीवा को मते सुजोग हला विशेष मीटिंग रे मते स्पीकर करी डाकिले आ मु कहितरी जदि कही सेही समर कथा मने पकाउछन्ती 1982 मसियार आरंभ समर कथा जने कई गुडे भौनी कहितले स्त्री लोक मते आपण मुख मेला कर मुख खोल मु जानि पारनथि तार अर्थ कौन मात्र से पुओटा भी किए मु जानी पानी मो पाखे जे बसला आउ मु उच्च स्वर कली से समय ठारू आज पर्यंत 42 वर्ष पर्यंत मु करुची अनेक को करौची जते बड़ बड़ मीटिंग रे सुजोग मिले प्रभु वाक्य द्वारा कही नाना आश्चर्य कर्म देखुची जदि कही से भौणी अछंती जीवित अवस्था रे एठी भी अछंती मने पकाउछंती ताले मते कहले मु बहुत खुशी हेबी एति कही गिर्जार जो मीटिंग होता से गिर्जा सरला मीटिंग सरला जो से बसा घर को आमको रही जो बसा घर दिखाई केते लोक मैंने आसे से भितर से स्त्री लोक भी आसिले वयस्का स्त्री लोक माने एते बयस हो जाइए आउे देह मुंड टिके एमती हलु थाए आउ से समय मु कहली टे भिडियो कर कही जड़े के भिडियो कले सहित मु कथबार्ता करुछु मो से स्त्री लोक मु आपन कहि मु मने पकेली आपन आसीथिले से समय पवित्र आत्मा पाइबे बोली आमे समस्ते आश्चर्य होतिलु एते पाठ पढ़ी जन लोक आछंती पवित्र आत्मा पाइबे एमते लोक केबे देखिनु आम समस्तंग भितरे गोटे चहल सृष्टि कला आ मु ही से स्त्री लोक जी कि आपन को एमिति करिकी आ मु कहिथिली मुख खोला करबे मु बहुत खुशी हेली आ मु कहली वीडियो करियो टिके जन को देली से वीडियो करू थाए मो मोबाइल रे तांको सत मोर कथबार्ता करिकी ताको मो सोशल मीडिया रे मध्य मु आउ पोस्ट कर देली से वीडियो जे एई कले आउ से दिन से मीटिंग रे से चर्च रे समस्त समग्र कले सेई दिन ठारू आज पर्यंत मु उच्च स्वर करिवारु निवृत्त हेनी अनेक उच्च स्वर करौछि शिक्षा प्रचार द्वारा आ नाना आश्चर्य कर्म प्रभु करुछन्ति बाइबल लिखा जी तुम्हें सत्य ज्ञात हब सत्य तुमको मुक्त करिवो
ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି। ମିଖା 2:7 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସକଳ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ଯିଏ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତା ପ୍ରତି ଘଟିବ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଇ ହିତବୋଧ 16 ପର୍ବର 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବେ, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁତାପକାରୀ ହେବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଯିଶାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଶାୟ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଏପରି କେହି ନାହିଁ। ଯିଶା 64 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ଯେ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯେ ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କଲାବେଳେ, ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ, କିଏ ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିପରି କରିବାକୁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁରି ପରି ଆପଣ ରବ ଉଠାଅ ଆଉ ସ୍ୱର ଉଣା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବା। ଯିଶା 58 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କର, ସ୍ୱର ଉଣା କର ନାହିଁ, ତୁରି ପରି ଆପଣ ରବ ଉଠାଅ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇ ସେଇଠି କେହି କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ପାଉଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ ଯାଇଥିଲି। ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ତୁରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଦୂତ ଆପଣଙ୍କର 2 ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପରେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆଉ ଏଇପରି କଟକକୁ ଆସିଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି, କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ବା ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ, ସହରରେ, ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ଆସିଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜଟିଳ ହେଇନାହିଁ। ଯେ ବି କହିଲେ ଏବେ ବି ମୋର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେତେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜକୁ କେତେ ଜଣ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ନିକଟ ଥିବା ଲୋକ ବି ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯୌନ 8 ପର୍ବ 32 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଓ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହଉନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ସରଳ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 81 ପର୍ବରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଯଦି ଆମ୍ଭ ରବ ଶୁଣନ୍ତେ। କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭିଯୋଗର ସହିତ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ 13 ପଦରେ, ଆହା ଯେବେ ଆମ୍ଭ ଲୋକେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ, ଆଉ ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ,
प्रभु को वाक्य जहाँ कही ताहा मानतु सरल भाव में करंतु प्रभु किपरि कार्य करिवे देखिवे जो कार्य अनेक दिन अटकी रही से कार्य हो ताहा केबे अन्यथा हब नहीं उच्च स्वर करी प्रार्थना करिवा पई आ चेष्टा करंतु अभ्यास करंतु बाइबल लिखा होछि आउ एपरी से दिशा 30 पर्वर 19 पदर शेष अंश लिखा होछि आउ 30 पर्व तार 19 पदर शेष अंश लिखा होछि तुमर क्रंदन रबरे से अवश्य तुमको अनुग्रह करिवे से सुनिबा मात्रे तुमको उत्तर देवे प्रभु अपेक्षा करुछन्ति आपनकर क्रंदन रब सुनिबा आपनकर आर्तस्वर चित्कार सुनिबा को एट द वॉइस ऑफ दाई क्राई ही विल बी वेरी ग्रेसियस केजेबी बाइबल लिखा होछि ही विल बी वेरी ग्रेसियस ग्रेसियस माने अनुग्रह करिबा वेरी ग्रेसियस अधिक अनुग्रह करिवे he will be very gracious not only gracious very gracious आउ क्रंदन अवश्य अनुग्रह करिवे माने अधिक भाव अनुग्रह सुनिबा मात्रे उत्तर देवे किंतु प्रभु होता जे कहवा पई चाहउछंती मु तुमर क्रंदन रब सुनि पारु नाही तुमर चित्कार केबे मु सुनु नाही मो कान को केबे बाजी नाही नले मो केबेरु कार्य करि थामु एपरी भावरे मो वाक्य ग्रहण करी एपरी भावरे चिलेबा को चित्कार करिबा को लागिली मते आ गोटे स्वप्न दर्शन रे प्रभु मध्य प्रभु को आडू एपरी हला जे काहे कि मते चित्कार करूची कहि कारण मो दिने मोर से परिवर्तन समय बहुत चिले चित्कार करी मो प्रार्थना करूथिले उपवास प्रार्थना सब रे तो दिने स्वप्न देखुची सेमिति मो उच्च स्वर करी प्रार्थना करूची खूब जने पुलिस ऑफिसर मो पाखु से स्वप्न रे आसिक मते कहउछंती काहे के एते पार्टी करूछ एमती से कहले मु तांको कहली मो पार्टी करू नाही मो प्रार्थना करूची तापरे से पूरा कूल डाउन हे गले ठंडा हे गले तांको ठारू आउ अल्प निम्नमानर आउ जने असिस्टेंट भली जने पुलिस ऑफिसर आसरे तांको से कहउछंती मु सुनुची से स्वप्न रे ए बेंजामिन पई किछु उडे काम करो नहले से हमको ऑफिस रे किछि काम करे दब नाही से प्रभु काडू भी मते परी कहगला आ जतले मोर ए असुस्था दुर्बलता भीतर मध्य टे बल शक्ति पाई प्रभुतार अनुमति नहीं मु गली आमार मंडली सोरे कार्य करिया पई पास्टर माने मते कहिबा को लागिले भय लागुजी आपण जते चिलौछंदी जते चित्कार करूछंदी टिके स्वर टिके उणा करंतु केही के मध्य कहिबा को लागिले नाही से सबरो भीतर गोटे मास धरी मु कार्य कली आउ जेमिति मु कहली आउ से जिसार 58 पदरे आउ से कौन लिखा हला स्वर उणा करो नाही बोली एक पदरे मुक्त कंठरे घोषणा करो स्वर उणा करो नाही तुरी परी आपण रब उठाओ मत तो आरंभ रे से तुरी दिया ही मु केमिति स्वर मु उणा करिवि बंची की अछि मृत्यु रक्षा जेहोवा सदा प्रभुंकर अधीन एटा करम आउ गोटे कथा कोन ना अनेके जो माने तो ये सत्य जानी ना तेणु करि पारुना अनेके जानी छंती समाने करूना उभय जाके ए कैटेगरी रो बोथ कैटेगरी लोक समान जो माने जानी करूना समाने किछि फल पाइबे नाही जो माने जानी की करूना न जानी की जो माने करूना समान तो पाई किछि प्रभु करिवे नाही जो माने जानी की मध्य करूना समान को प्रति मध्य किछि घटियो नाही सेदि पई आउ पाउल गोटे कथा कहउछ मु जहा करूची ताहा मु करूथिबी आमन को शेष पर्यंत तुम जहाँ अच्छी दृढ़ रूपे धरिकी रख करंतु केतबेले मध्यम स्वर करंतु मने मने करंतु किंतु टोटाली उच्च स्वर न करी करिवे सेथि पई आपनकर अनेक कार्य अटकी रही अनेक कार्य प्रभु अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु करिया पई चाहंती मात्र प्रभु करि पारनांती कारण तांकर वाक्य को आपण सम्मान दोना वाक्य को ग्रहण करूना वाक्य को ग्रहण करिबा को हो तार डाहण बाम जाउने बोली दाऊद और प्रभुंकर मनर मत लोक मात्र आउ गोटे तांकर परिचय कौन से राजा देशर श्रेष्ठ लोक आमनकर आउ भारतर प्रधानमंत्री परी नचेत राज्य ओडिशार मुख्यमंत्री परी राज्य तो नहीं सेड़ा इस्राएल देश सब द्वादश गोष्ठी उपरे राजा से एत बड़ जने लोक जने राजनैतिक नेता जने योद्धा आउ जने ईश्वर परायण ईश्वर भक्त लोक से कौन कहती गीत संहिता 55 पर्वर देखु संध्या प्रभात मध्याह्न काल मु भावना करी रोदन करी लाइक प्रे एंड क्राई अलाउड
प्रभु मोर रब शुणवे। गीत संहिता 6 पर्व देखो प्रत्येक रात्रि से शज्जा को लोतरे भसौची खटती दौच आम जो मैंने प्रार्थना करुचु अनेक विषय प्रभु ठारू आशा करुचु किए बा बेले बेले आम मन दुख अभिमान रे पूर्ण होची प्रभु मो पाई नीरव छंती बोली कहीं आम से दाऊदों परी न हवा से प्रभु चाहूँ को लक्षे टंका कोटी टंका देवा प्रभु चाहूना निजर जीवन देवा प्रभु चाहूना 40 दिन पर्यंत न खाई न पी रहा कहूना कौन करिवो ना दीर्घ निश्वास छाड़ कातरोक्ति कर से कपाल चिन्ह दिहला से छाड़ी दिहला कहला से कौन सी प्रकार क्षति करिवो नाही से कहला जो मानकर कपाल चिन्ह अच्छी से निकट को जाओ नाही बोली तेणु ए हिट वेव हो आउ जेकोसी प्रकार हो महामारी हो कि साइक्लोन हो किंवा भूमिकंप हो आउ ए प्रकार सुनामी हो युद्ध हो जहाँ भी हो आपण पाखक आउ से हत्याकारी आसियो नाही मृत्यु आपण पाख दे जीव गीत संगीता 91 पर्व लेखा हो तुम चक्षुरे देख तुम पार्श्वर सहस्र दक्षिण पार्श्वर अहित लोक पड़े मात्र तुम पाखक तो आसो ना तुम तंबू निकट कौन सी मारीज ना ये वाक्य केबे अन्यथा हम ना बदली जातु जो मैंने उच्च स्वर कर प्रार्थना करना करंतु देखंतु केमिति प्रभु कार्य करेंगे मते आउ जदि पचारि आपण उच्च स्वर करी कौन कौन सब प्रभु ठारू पाई आपणकर धैर्य से दरकार शुणा कारण मो पाखे एत विषय अच्छी ये 44 वर्ष ऊर्ध्व समय नाना आश्चर्य कर्म आउ तार हिसाब नहीं अगणित आश्चर्य कर्म प्रभु सब करिसेंती जहाँ केवल मिराकल बोली कहा जाए यही भाव में एपरिकी गोटे राति गोटे युवा पुओ पाई आउ तार कौन सी बंचार उपाय नथिला अनेक चिकित्सा सब विफल होता अनेक प्रार्थना करी आउ से तार उपकार ही नथिला तापाई आह्वानपूर्ण भाव में मुझे प्रबल आर्तना अश्रु सहकारे राति 11:30 सकाळ 6टा पर्यंत प्रार्थना करी चिल्ले चित्कार करी आत्मा मते मते कथा कहले जे सकाळ 6टा पर्यंत जदि एपरी भाव में तमें करि सकाळ 6टा परे आउ तुमर प्रार्थना दरकार नहीं उपवास दरकार नहीं तमें जहाँ कहिबो सेटा घटिबो करने को लगिली केते समय करने पर जड़े वृद्ध प्रचारक आउ से आसिकी कहले मते मोरे स्वप्न देखिली किपरि लोक माने किछि आसुछंती एई गोटे जीप रे जुवा लोक माने समाने स्वर्गीय लोक माने जगत लोक नाहंती ए पुकु नवा पई मात्र नहीं पारु नाहंती आउ से माने फेरी जाउछंती तांको पई एमिति लागिछ नहीं पारिउनी कहउछंती कहि आउ मो जेमती 6टा हला सकाळ 6टारे से तोले गारे निज गाँर कथा एटा बुड्रेंगीर कथा गजपति जिलार मोहना अंचल आउ आम गाँ बुड्रेंगीर कथा आउ से लोक माने गाँर लोक माने मीटिंग बसिले ये तो कबर देला परे जाके आम जीवा ये तो नहीं से तो चलीगला एम खाली एमती तो करुँच प्रार्थना मात्र 6टा जो है मो प्रार्थना पूरा बंद करदेली आउ कि प्रार्थना कली ना ता नाम धरिकी डाकिली उच्च स्वर कर आखि खोल के आखि खोलला जहाँ मु कहली से कहला मुहूर्त के से भल होगला से संपूर्ण से भल होगला एपरी अनेक 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 अनुभूति तेणुक प्रभुंकर वाक्य भरोसा रखंतु गतकाली मु कही ईश्वर ठारे भरोसा रखंतु ईश्वर वाक्य भरोसा रखंतु निज ठारे भी भरोसा रखंतु जदि आपण ठीक बाटर निजे अछंती लोक भूल तमे भूल बाटर अछ कहंतु से कौन अच्छे आपण तो निजे ठीक ना प्रभु तो जानती एनाफ मोर देन एनाफ यथेष्ट रु बेसी चलतु प्रभु बाटरे बदली जातु आउ कौन लिखा ना ईश्वर प्राण जीवन यापन करने अभ्यास कर उच्च स्वर प्रार्थना करने कांदी कर देखिए प्रभु किपरि कार्य कर जदि प्रकृत प्रभुंकर वाक्य प्रचार करी प्रभुंकर कार्य करने चाहूँगी यही सत्य विषय घोषणा कर प्रभु आपणकर संगरे रही प्रभु मो संगे रही मोर अनेक कार्य प्रभुंकर कार्य भी मत सफलता दौछ आगामी दिन मान सेपरी करेंगे तेणु तुम जहाँ अच्छी दृढ़ रूपे धर रख लेखा अनेक
ଯେଉଁମାନେ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପକୃତ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକେ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ସାମସନ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ିଲା ପରି ନିଜକୁ ଝାଡ଼ିକି ଉଠନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତୁମର କଟିବନ୍ଧ ହଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେଥିରେ ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানি কারাবান্দা আল্লাহ রাবানা দারাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। আজর সম নিমন্তে সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ। দাদা দা বাবা বাবা রাবা 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 রাবা। তুমি ସବୁ କରିପାର, ସବୁ କରିପାର, ସବୁ କରିପାର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତୁମର ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଚରଣ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍କାର କରୁ, ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ରୋମୀୟ 8:26-27 ପଦରେ, ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦାରାବାନି କାରାବା শাবারি আল্লাহ রাবানি খারাবান্দা আল্লাহ রাবানা দারাবা। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହେବନି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନହୋଇ ତମର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ କହିଛ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ଆଉ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଇଦାରବା ଶାଖାଲା ରବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କର ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କର। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।